जय सरदार। जय पाटीदार। सो हेलो इंस्टा फैमिली, हावड़ा अपनो साधारण नास्तो आज जो गुजरात में તમે नास्तो देखी શકો कचोरी થી લઈને A to Z यहाँ पे आइटम देखा रहा था हमने। कचोरी, समोसा, मिसळ एकदम फ्रेश થઈને અને બટ ઓન ધ બેસ્ટ मावा कचोरी हावड़ा आपण विचारले तुषारभाईने जे हे पिंगाने ना आणि एकदम भारी डिसिजन लयलो आहे बिझनेस लाखानो तर विचारले आपण त्यांनी की तुषारभाई हावड़ा केव केव नाश्ता हावड़ा हे म्हणणार आहे कचोरी आहे, मावा कचोरी हा. आहे, मिसळ आहे, रस्सा वडा आहे, हा. रस्सा कचोरी आहे आपल्याकडे. ओके. आणि सांजे साबुदाणा वडा वड़ा भी हा. हाँ तो भाई एकदम फ्रेश नाश्तो है आपण म्हणणार आहे तो सक्का सक्का में नाश्तो तो बठा जो नहीं लागे तो जास्त लोको यहाँ पे जय माता दी नाश्ता शॉप है ते सेंटर पर विजिट करो आवणार मन में क्वेश्चन होशे की भाई लगन ने ऑर्डर देवानो छे किंवा काही मोठा फंक्शन ने ऑर्डर देवानो छे तो ते भी ऑर्डर या लेवा में आवशे और एकदम रिजनेबल कॉस्ट में पण कॉलेज ना टाइम ने जो कचोरी खाए ना शादा में ते सेम टू सेम टेस्ट यहाँ पे म्हणणार हो तुमने गुजरात में तो भाई नक्कीच विजिट करो सारथी आईटीचा समोर आनंदा पार्टी प्लॉट ने जोड़े एकदम भारी यहाँ शॉप है તમે આવો બિંદાસ નાસ્તો કરો एकदम અને તમને પેલી દવા આવશું તમે તો ઘડી ઘડી આવશો નાસ્તો કરાને તો આજ વિઝિટ કરો।